इन्हें दोस्त देखी पार्थ एने गोटे बसलाटे गले अलरेडी और इना देखिए केते ठंडा लाଗୁছে नहीं इटा देखो तो घर जाऊँ आम जेना स्टूपी रही है स्टूपी भावुव ये नहीं सी इना इना मतलब बहुत भल लगुचे ना देखिक गले अरे जंगल मतलब बहुत भल लगला आउ गोटे न सिंगटे अच्छे जेनटा बहुत बड़टा गोटे मुझे देखबार चाहिए जेनटा ऊपर पदमपुर ऊपर जेना पान झरुचे और इना बोलते 3टा बंदर गले देखा माकड़ मैंने बसीचन आई भिड़ दोस्त এটা দেখতে পাওয়া ভাই যারা মাকড় তিনটা বসেছেন তো মুড়ে হাত দিয়ে করি এটা লেখা এই দেখো সবুজ সুন্দর লেখা হয়েছে আর এটা লেখবার মানে হচ্ছে না পত্র আছে বহুত বহুত সুন্দর দিশুছে আর তোমার মানে দেখি বলতে গেলে এখানে মাকড় তিনটা বসেছেন এই জায়গায় मोर भाई इना देखा इना मिलवा देखला मैप तो मिलवा देखला आ ई मैप होचे नहीं हमर जंगल जेटा कने हमर गेरे जेटा हमर बाउंड्री दिया है इना का একটি জমির এরা আছে আর এই ইনু কিছু একটা পার আছে ইনু জঙ্গল আছে এরা বলে ভাই এরা যেটা বন্দি করা হয়েছে আর এরা সব মানে দেখবালে আমার লাখ চলে আমার কেনটা কানা যে আছে